Hi everyone, so for today we are going to learn about hybridization of the orbitals. So this is the subtopic of 4.3 in chapter 4 chemical bondings. So we are going to discuss about draw and describe the formation of the sigma bond and also the pi bond, and also we will describe the formation of the hybrid orbitals, and we will illustrate the hybridization or draw the hybridization of central atom and also the overlapping of the orbitals. Okay, so for this topic we will draw a lot, and of course you need to use your knowledge about the molecular geometry in order to success in this subtopic. Let's start with the formation of the sigma bond and how it's formed. Okay, as you can see here, sigma bond and pi bond is formed when overlapping of the orbitals happen. Okay, so when the overlapping of the orbitals happen, so these atoms will share electrons to form bond. So valence bond theory is a theory that states that when atom shares a pair of electrons to form bond, the overlapping of the valence orbital occurs. Overlapping orbitals contain a pair of electrons with opposite spin. So this electron tak boleh spin yang sama, mesti opposite. Atom A akan bawa elektron yang clockwise, okay, rotate clockwise, and then atom B akan share electrons yang rotate anti-clockwise. Okay, so the example yang kita akan tengok nanti adalah untuk fluorine, hydrogen dan juga hydrogen fluoride. Okay, so overlapping of the atomic orbitals may result in two types of bonds. So kita akan ada sigma bond. Sigma bond adalah covalent bond yang formed by overlapping end to end. Sigma bond kalau nak membentuk mesti orbital kita overlap hujung ke hujung, dari hujung ke hujung. Okay, so daripada hujung ke hujung of the orbitals akan bersentuhan, and then dia akan share electrons and form the sigma bond there. And then untuk pi bond, selalunya pi bond is a covalent bond that happen by overlapping sideways. Jadi kita punya p orbitals, okay, akan overlap sideways daripada sisi ke sisi. Okay, one of the p orbitals daripada atom A and another p orbitals daripada atom B contohnya. Okay, akan overlap sideways to form bond and share their electrons. Okay, selalunya pi bond akan ada dalam molekul yang mempunyai double ataupun triple covalent bond. You must remember, okay, jangan salah benda ni. Make sure you ingat sigma bond mesti overlap hujung-hujung, tapi pi bond mesti overlap sideways. It is very important to memorize this overlapping position. Okay, we will start with the formation of the sigma bond antara overlapping of S orbital. Jadi S orbital selalunya dibawa oleh hydrogen atom. As you can see here, contoh yang I akan beri di sini adalah overlapping antara two atomic orbital of hydrogen, okay, to form H2 molecule. As you can see here, one S orbital daripada satu hydrogen atom akan overlap dengan another 1s orbital of the another hydrogen atom. So the overlapping akan jadi bentuk macam ni. This is the pictures yang kita akan nampak dalam bentuk 3D lah ya. Selalunya kita tak akan lukis dalam bentuk 3D. Okay, kita akan lukis bentuk biasa sahaja. As you can see here, ini dia punya grafik ya. Kalau boleh nampak macam tu, that S orbital overlap with each others and then they share the pairs of electrons. Okay, I bagi contoh di sini. Okay, ini hydrogen yang pertama, ini hydrogen yang kedua. Now, they both carry electrons. Okay, tapi electrons, both of them ada daripada opposite spin. Now, they will share their electrons. Okay, so bila kita share ini, macam ni, you akan nampak dia punya overlapping adalah daripada hujung ke hujung. Okay, end to end, not sideways. So, akan ada elektron ke atas macam ni dan juga elektron ke bawah. This is the share pair of electrons yang you wajib lukislah bila adanya overlapping. Okay. And then this overlap kat sini lah yang kita produce sigma bond. Alright. Let's see the second example. The second example is about the pp orbital overlapping to form the sigma bond. Okay, kita rujuk dahulu diagram di sini. As you can see here, contoh yang diberikan adalah untuk F2 molecules, di mana overlappingnya adalah antara 2p orbitals. Okay, so bila these 2p orbitals
overlap, kita akan nampak bentuk struktur macam ni. Okay, di mana dia akan share dia punya electrons. Nampak kat sini, sebenarnya electrons tu rapat satu sama lain. Dia orang share that pair of electrons. Okay, so kita akan form sigma bond di sini sebenarnya. As you can see here, on your left, okay, kat sini ada video yang menunjukkan formation of the sigma bond di mana dia orang share pair of electrons. Alright, so bila you lukis p orbital yang biasa saja, bentuk dumbbell shape. So this is the two p orbitals, okay, and react with another two p orbitals. Make sure the orbitals the same size, okay. Ini I tak buat the same size ini, okay. So remember, dia mesti overlap hujung ke hujung. So I buatlah overlapping dia hujung ke hujung, okay. And then another p orbitals, I draw another color, okay. So, hujung ke hujung overlapping. And they all brings electrons. Alright. Of course, you need to draw the electron there. So, this here is a sigma bond. Jadi, sigma bond akan terbentuk di situlah. Ini F di sini. Ini F di sini. So, di share electrons kat sini. Share electrons kat sini. So, this is one electron opposite spin, another electron opposite spin. So, this form kita punya sigma bond. Alright. Let's see the other formation of sigma bond from the overlapping of s orbital and also the p orbitals. Okay. So, di sini kalau kita sebut p orbitals tu tak kisahlah sama ada you nak overlap antara px dengan 1s ke, py dengan 1s ke, pz dengan 1s ke, as long as dia mesti overlapping end to end. Alright, untuk form sigma bond. So, dekat sini, as you can see here, bila dia undergo overlapping, okay, kita akan hasilkan bentuk macam ni lah ya. As you can see, you boleh refer pada diagram kat sebelah pun sama, the same thing. Okay, in 3D dia bentuk macam tu lah bila dia overlap. Alright, so kita akan lukis dekat sini, satu s orbital, one s orbital, okay, that bring one electron, akan overlap dengan p orbitals, okay. I just choose, tak kisahlah 2px ke 2py ke, okay, I pilih 2p, katakanlah ada overlap dengan 2px, okay. So, dia akan overlap sideways. Bukan sideways, end to end, sorry. So, I lukis kat sini, kita punya 1s tadi tu. And then, kita akan draw overlapping dengan p orbital tadi. And then, you need to draw the electrons that they share. I'm so sorry, the electron tu salah sebenarnya. That electron must be in opposite spin. Let me draw it back. Alright. So this one come from the s orbital and the blue electrons come from the p orbital. So here is the sigma bond that form between overlapping of s and p orbitals in HF molecules. Alright, I forgot to mention to you, make sure you label the orbitals, alright? Contohnya yang tadi kita buat daripada dua s orbitals kan? Okay. So, these electrons, okay, and these electrons, the orbital overlap s orbital and also the another s orbital, then overlaps end to end. So, we got like this. Make sure you label the orbital, okay? So, this one is S, this one is S, so this one is sigma bond. Alright, and do the same for the formation of the p orbitals. Not the formation of the p orbitals, the overlapping of the p orbitals. So this one come from 2p. I assume it's come from 2p, so I label 2p. Alright, so this one electrons, and then overlapping end to end with another 2p orbitals. So, make sure you label you punya orbitals I forgot to mention you before this. So, this one electrons overlap di sini. So, this one adalah sigma bond yang akan terbentuk. This one you punya 2p orbitals and another 2p orbitals. Make sure you label I forgot to tell you. Alright, and then S and also the p orbitals. Satu electron dekat sini. Plus another electron from the 2p orbitals, for example. Okay, sorry, I draw it wrong.
Okay, this one is 2p, and then overlapping end to end. So you got structure like this. So here is a sigma bond. So this one is s orbital, this one adalah 2p orbital. Alright, so make sure you label your orbital. I forgot to tell you before this. Okay, kita akan tengok formation of the pi bond. As we learned before, pi bond is formed when the p orbitals overlap sideways. It means overlapping dia mesti happen daripada sisi ke sisi. Okay, one p orbitals we overlap with another p orbitals. Okay, dia akan overlap sideways. Kita akan hasilkan pi bond di situ. Alright, kalau tunjuk contoh dekat sini, kat sini lah dia punya pi bondnya, overlapping ni happen dekat sini. Kita tahu dekat sini, katakan kita ada double bond terbentuk daripada satu sigma dan juga satu pi. So this pi bond mesti overlapping antara p orbital sahaja. Okay, tak boleh menggunakan s orbital. Tidak ya, dia mesti overlapping sideways by the p orbitals. Kalau lah kita ada triple bond, kita akan ada satu sigma dan juga dua pi bond. Nanti bila you belajar hybridize yang lebih deep, okay, you kena lukis macam ni. Contohnya, kita bagi contoh katakanlah C double bond C dalam Italy. Okay, so kita tahu ini adalah sigma and also this is the pi. So this sigma bond happen bila overlapping end to end dekat situ. And this pi bond happen bila kita ada overlapping sideways of the p orbital. So nanti kita akan draw macam ni lah ya, untuk menunjukkan bahawa di sini adanya pi bond, di sini adanya pi bond. Alright, so mesti overlap sideways. Kalau dalam bentuk 3D, you akan nampak bentuk dia macam ni. Tapi kita akan lukis secara bentuk 2D sahaja. So, sekarang kita akan fokus kepada hybridization. So, let's see apakah itu hybridization. Bila kita sebut tentang hybrid, macam mana sekarang ni, as you can see, situations dekat matrix kita. Nanti bila you masuk ke KMS, kita akan ada hybrid class. Okay, so it means hybrid class maksudnya kita akan ada kelas online dan juga kelas yang face to face. Mixing class. Jadi based on these terms juga, kalau kita tengok hybridization of the atomic orbitals adalah mixing of two or more orbitals in an atom to generate a new set of hybrid orbitals. Maksudnya kita akan campurkan ataupun combine two or more orbitals and then kita akan hasilkan hybrid orbitals yang baru. Alright. Contohnya kat sini katakanlah kalau contoh yang biasa kita tengok nut and screw lah ya. So nut and bolt, sorry. So nut and bolt, kalau kita tengok kita ada nuts, kita ada bolt. Okay, kalau kita gabungkan dua-dua, you akan dapat shape yang berbeza. Depends lah berapa banyak nut yang you masukkan pada you punya bolt. Okay, you akan dapat different shapes. Okay. Kalau contoh lagi yang kita boleh tengok adalah lights. Contohnya tumbuhan, okay, like plants. Okay, kita cuba mix two different plants. Okay, katakan satu warna merah, satu warna biru, and then you mix together, mungkin you akan dapat bunga yang belang-belang merah biru. Ataupun kalau katakan you mix warna kuning dan juga colour dengan hijau, maybe you akan dapat bunga yang warna dia purple ke a little bit maroon ke, like that. Okay, so sebenarnya bila kita buat mixing orbitals ni adalah sebenarnya kita nak generate orbitals yang baru lah ya, yang depends kepada orbitals mana yang kita mixing together. Let's see types of orbital in hybridization. So, kita ada dua jenis orbitals, iaitu hybrid orbitals ataupun unhybridized orbital. Kalau hybrid orbitals adalah the new atomic orbitals produced by hybridization process. This hybrid orbital is responsible for all the sigma bond in molecules. So, hybrid orbital selalunya kita akan hybrid the central atom, yang di mana kita akan tengok formation of the sigma bond. Okay, selalunya formation of the sigma bond kita akan hybridkan lah dia punya orbitals. Okay, unhybridized orbitals selalunya adalah untuk pi bond. Okay, so that p orbitals akan overlap sideways untuk hasilkan pi bond. Okay, this one adalah unhybridized orbital. Kita tak akan hybrid orbital yang responsible untuk pi bond. Kita hanya hybrid orbitals yang responsible untuk sigma bond sahaja. So let's see
berapa banyak hybrid yang kita ada? Kita ada 5 jenis hybrid, which is sp hybrid, sp2 hybrid, sp3 hybrid, sp3d hybrid dan juga sp3d2 hybrid. Kalau sp hybrid adalah mixing of s orbitals with the p orbitals. Alright, so p orbital tu tak kisahlah px, py ataupun pz. So this mixings of orbitals akan hasilkan sp types hybridization, and then dia punya molecular geometry must be linear. Okay, as you can see here, untuk sp hybridized kita ada 2 lobes. Okay, kelopak yang pertama, kelopak yang kedua. So this one adalah kelopak ini adalah sp hybridized, kelopak ini juga adalah sp hybridized. As you can see, 1 s orbital plus 1 p orbitals, kita akan hasilkan 2 sp hybrid orbitals, sp plus sp. Alright, so you ada 2 lobes di situ. Alright, so let's see sp2. sp2 kita akan ada 3 jenis lobe, which is kita akan gabungkan 1 s orbital with the 2 p orbitals to form 3 sp2 hybrid orbitals. It means kita akan gabungkan s orbital dengan px, and then s orbital dengan py, ataupun bolehlah, depends saya antara ketiga-tiga orbital tu px, py, pz, you boleh choose 2 orbitals untuk kita mix ataupun hybrid dengan s orbital. So kita akan ada 3 lobes, as you can see here, 3 lobes, 1 lobe, 2 lobes, 3 lobes. So this one adalah sp2 lobe, another sp2 lobe, another sp2 lobe. So dia akan membentuk molecular geometry of trigonal planar. Jadi you have to remember, kalaulah kita ada 3 lobes, so itu adalah trigonal planar. Kalau kita ada 2 lobes untuk sp, itu adalah linear. Okay, so type of hybrid sp correspond kepada linear, kalau sp2 correspond kepada trigonal planar. Okay, always check berapa banyak sigma bond yang you ada. Katakanlah dalam structure you ada 2 sigma bond, okay, it mean you akan membentuk sp. Okay, sebab kita punya hybrid bergantung kepada bilangan sigma bond kita berapa banyak. Kalau sp2 maksudnya you akan ada 3 sigma bond. So you punya molecular geometry adalah trigonal planar, and then you akan ada 3 lobes of hybrid sp2 orbitals. And then kalau kita ada sp3. sp3 adalah mixing of 1 s orbital with the 3 p orbitals to form 4 sp3 hybrid orbitals. So bila kita mixing, kita akan dapatlah 4 lobes, okay, 4 kelopak. So this kelopak ini sp3, this kelopak pun sp3, this kelopak pun sp3, this kelopak juga adalah sp3 hybrid. Alright, so dia punya electron pair geometry-nya dia akan membentuk structure molecular geometry of trigonal planar. Selalunya kalau you nampak ada 4 sigma bond, so it correspond kepada hybridnya sp3. And then kita ada sp3d. Okay, student pernah tanya kenapa tak ada sp4? Of course tak akan ada sp4. Sebab apa? Sebab p orbitals ada 3 jenis sahaja, px, py dan pz. So kita akan berhenti setakat sp3 sahaja. Alright, and then barulah kita akan mix sp dan juga d. So mixing yang pertama adalah sp3d1. This one adalah sp3d1 and then this correspond kepada electron pair geometry of trigonal bipyramidal. It means you ada 5 sigma bond dekat situ. So S tambah dengan p orbital, tambah dengan p orbital, tambah dengan p orbital, tambah dengan one of the d orbital. So you dapat sp3d. So dia punya molecular geometry adalah trigonal bipyramidal. You have 5 lobes here, 5 kelopak di sini. So each kelopak you wajib label dengan sp3d, sp3d, sp3d. You have to label all the lobes. Alright. Actually hybrid kita ni based kepada our basic shape. So basic shape kita berhenti sampai octahedral. So that's why kita takkan ada sp3d3, sp3d4, no. Alright. Kita akan ada sampai sp3d2 saja maksimum. So the last one adalah sp3d2, which kita mix one of the s orbital with the 3 p orbitals and 2 of the d orbital to form 6 sp3d2 hybrid orbital. So bentuknya adalah octahedral. So kita ada 6 kelopak di situ. It means kita akan ada 6 sigma bond di situ.
Right? You have to remember this thing. Tolong hafal. Type of hybrid ni tolong hafal. Please remember. And then dia punya shape. Okay. Based kepada kita punya basic geometry, make sure you hafal bentuk dia macam mana. And then kita ada steps to determine the type of hybridization. Untuk determine type of hybridization, okay, kita ada 6 steps. Step yang pertama, always depends kepada Lewis structure. Mesti lukis Lewis structure yang betul. After that, make sure you cari berapakah electron pair around the central atom. Sebab selalunya kita akan hybridize central atom sahaja. I beritahu you kalau electron pair, tahu kan? Electron pair equal to lone pair plus dengan bonding pair. So, kalaulah lone pairnya 0, bonding pairnya ada 2, so EP-nya adalah 2. So, EP2 correspond kepada hybridnya adalah SP. Right? Katakanlah sekarang ni kita nak calculate EP, so lone pair dia 1, BP-nya 2, so totalnya adalah 3. So, kalau EP-nya 3 correspond kepada SP, SP2. Jadi, electron pair geometry trigonal planar, so loops dia akan ada 3 hybrid orbital SP2. Alright, and then yang ketiga, state types of hybridization. So, untuk central atom, you mesti determine dia punya types of hybridization. Contohnya, central atom kita carbon. So, based kepada you calculation of the electron pair tadi, so you determine sah dia punya type of hybrid, SP ke, SP2 ke, SP3 ke, SP3D ke, ataupun SP3D2. And then, yang step yang keempat, predict the electron pair geometry. So, electron pair geometry, kita tahu this one adalah basic shape. Okay, shape asal dia. And then predict the molecular geometry of the molecules and draw the Lewis structure based on the geometry of molecule with its bond angle. So, kita predict dia punya molecular geometry and then kita predict dia punya bond angles. Okay. Kalau tak ada lone pair, dia akan kembali kepada basic shape untuk molecular geometry. Tapi if your basic shape ada lone pair, contohnya trigonal planar, now ada satu lone pair, therefore basic shape ni trigonal planar, tapi dia punya molecular geometry adalah band ataupun V shape, like that. Alright. So, and then yang step yang ke-6, determine the process of overlapping. So, the process of overlapping, nanti I akan ajar you macam mana kita nak tunjukkan proses overlapping. Yang ke-7, explain the hybridization. So, sekarang ni, bila explain hybridization, explain half formation of sigma and pi bond using sentences. Maksudnya, from step ke-6 ini, determine the process overlapping ini, you kena tunjuk dia punya show formation of the overlapping and also draw the hybrid orbitals. After you draw, you akan masuk step ke-7 iaitu explain your drawing one by one. Every single bond yang you form dekat you punya drawing tu, you have to explain. Okay, tak kisahlah sigma bond ke you form, tak kisahlah ada pi bond ke, ataupun ada lone pair ke, ataupun berapa banyak hybrid orbitals yang ada, you kena explain in words. Okay, selalunya explanation dia memang panjang. Selalunya soalan ini, steps to determine type of hybridization, selalunya soalan ini daripada step 1 sampai step 7 ini kita gunakan untuk describe the hybridization ataupun explain the hybridization of the molecules. You kena follow these 7 step. Wajib ada. And then, dekat sini bagi pada you step ke-6 iaitu determine the process of overlapping orbitals. Macam biasa, you nak determine the process of overlapping. Setiap orbitals kita tahu dia akan ada ground state. Ground state maksudnya original state sebelum that electron undergo excited state. Okay, untuk hasilkan kita punya hybridization state, kita tahu electrons kena undergo excitation. Macam kita lah, okay, kalau kita nak capai kejayaan, okay, puncak kejayaan tu kita akan ada satu batu loncatannya. Alright, kita tak boleh, kita punya diri yang asal, okay, the ground state adalah kita yang belum berjaya. Okay, and then the excited state adalah di mana saat apa yang kita perlu buat untuk mencapai impian kita. Batu loncatan kita apa benda. And then the hybridized state adalah state di mana kita dah berjaya membentuk sesuatu. Macam tu. So the same thing goes to kepada electrons dalam kita punya atoms. Okay, macam mana daripada ground state dia pergi kepada excited state and then dia form hybrid state supaya kita boleh membentuk hybridization. Nanti kita akan tengok. Alright.
Okey, jadi jom kita buat some exercise untuk AlCl3. Soalan ini meminta pada you state the types of hybridization in the following compound. So, it give you AlCl3, ammonia, PCl5, and also HCl4. So, the Lewis structure, lukis the Lewis structure AlCl3. So, I draw Al, and then Cl, another Cl, and another Cl, and then draw the electrons pada terminal atoms. So, number of electron pairs. So, EP-nya as you can see here, lone pair pada terminal atom 0. Bonding pair pada, lone pair pada central atom kosong. Kita fokus kepada central atom untuk carikan EP. Okay, so lone pair pada central atom 0. Bonding pair ada 1, 2, 3. So, EP-nya adalah 3. So, bila EP 3, types of hybridnya adalah sp2. Sebab apa? Kita ada 3 sigma bond. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. So, kalau ada 3 sigma bond, EP-nya 3, jadi correspond kepada hybridnya sp2. Electron pair geometrinya adalah trigonal planar. So, molecular geometry with bond angle. So, kita lukis betul-betul shape trigonal planar. Cl, another Cl. So, the bond angle adalah 120 darjah. So, next, ammonia. So, the structure of ammonia. Untuk Lewis structure ammonia, kita tahu N. And then we have H, H, H. And then ada lone pair pada central atom N. So, EP equal to lone pair plus bonding pair. Kita refer pada central atom kita. So, lone pair pada central atom ada 1. Bonding pair ada 3. So, 1, 2, 3. Okay, so EP-nya adalah 4. Kalau EP 4, hybridnya adalah sp3. Basic shape-nya adalah tetrahedral. Okay, as you can see here, kita ada berapa? Kita ada 3 sigma bond. And then kita ada 1 lone pair. So, apa-apa saja you punya type of hybrid akan bergantung kepada you punya EP. You kena check lah EP you berapa. Kalau EP you 4, maksudnya hybridnya adalah sp3. Jadi, molecular geometry-nya bukan tetrahedral Electron pair geometry-nya tetrahedral, tapi kita punya molecular geometry adalah ammonia di sini. Structure-nya apa ni? I ajar you sebelum ni. Ini adalah trigonal pyramidal. So, trigonal pyramidal. So, untuk trigonal pyramidal, bond angle untuk ammonia 107.4 degree. Okay, bond angle dia kena tepat lah. Sebelum ni, kalau tetrahedral, mesti bond angle dia 109.5. So, mesti untuk ammonia, bond angle-nya mesti less than 109.5. Tapi, I beritahu kan bond angle ammonia kena tepat. Okay, so 107.4. If I'm wrong, please correct me. So, now, so let's see PCl5. I draw the structure Lewis. PCl, Cl, 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 Cl. Ni I draw saja Lewis structure. Tak apa, tak ikut dia punya correct shape. Okay, number of electron pair. So, EP dia, kita fokus pada kita punya central atom. Lone pair-nya 0, bonding pair-nya ada 5. So, EP-nya 5. Kalau EP 5, it mean sp3D. 3, 4, 5. So, ada 5 sigma bond di situ. Correspond kepada structure-nya adalah trigonal pyramidal. Okay, so the molecular geometry pun sama. Molecular geometry-nya pun tetap trigonal pyramidal juga. So, kita lukis structure yang betul. PCl, Cl, and then Cl, another Cl, and another Cl. Okay. And then, so, bond angle trigonal pyramidal, berapa bond angle dia? 90 degree dan juga 120 degree. Alright. Dan kita tengok XeF4. Kalau XeF4, structure dia macam mana? Lewis structure dia bentuk Xe. And then kita ada pair and F, another F, and another F,
and then another F. Okay, itu struktur SEF4. So, kita tengok untuk central atom Xe. EP-nya berapa? So, kita ada lone pair 2 pasang. Bonding pair ada 1, 2, 3, 4, 4. So, totalnya 6. So, type of hybridnya adalah sp3d 3, 4, 5, D2. Okay, so basic shape-nya, electron pair geometry adalah basic shape. Basic shape-nya adalah octahedral. So, macam mana dengan molecular geometry? Molecular geometry-nya bukan octahedral disebabkan dia ada lone pair. So, molecular geometry-nya adalah square planar. Okay, square planar, bond angle semuanya 90 degree. So, kita lukislah bentuk square planar yang betul. Pair kat sini, lone pair kat sini. And forgive me, untuk Lewis structure tu I lupa pula nak lukis elektron pada terminal. So, make sure untuk Lewis structure jangan lupa ya lukis elektron pada you punya terminal atom. Kalau tak nanti salah. So, ini adalah complete answers untuk kita punya exercise 1. I want to start with SP hybridization. Okay, macam I dah explain before this, SP hybridization, electron pair geometry-nya linear, EP-nya adalah 2, so shape yang kita akan dapat bentuk linear di situ. So, kita tengok contoh dekat sini, kita complete dahulu contoh. I bagi pada UHgCl2 mercury chloride. So, kita kena draw the Lewis structure and then calculate electron pair at the central atom. So, dekat sini kita tahulah EP untuk central, EP. Kalau kita tengok ada lone pair tak? Tak ada, 0. Bonding pairnya ada berapa? 2. So, totalnya adalah 2. So, kalaulah kita punya EP2 correspond kepada linear dia punya basic shape, jadi type of hybridnya adalah SP. Now, kita move kepada BeH2. BeH2 central atomnya adalah Be. Apakah EP untuk central atom? Ada tak lone pair? 0. Bonding pair ada berapa? 2. So, EP-nya 2. EP2 correspond kepada basic shape-nya adalah linear. So, type hybridnya adalah SP. So, kita ada 2 sigma bond kat sini lah ya. Alright. And then kita tengok pada CO2. As you can see there, CO2 kita ada C double bond O and then another C double bond O. It's okay kalau untuk kalau untuk molecular geometry kita tahu double bond kita akan assume sebagai single bond. So, kita tengok central atom dia, carbon. So, EP lone pairnya kosong, bonding pairnya ada 2. So, total EP-nya adalah 2, correspond kepada linear. Type hybridnya tetap SP. And then untuk HCN the same thing. Before this ada bagi tahu double bond dengan triple bond. Untuk molecular geometry kita akan assume dia adalah single bond. Alright. So yang ini kalau kita tengok untuk carbon, okay, lone pairnya 0, bonding pairnya ada 2. Okay, 1 sigma kat sini, kita 1 sigma kat situ. Kita consider sigma bond saja. So ada 2 dekat situ. So, dia punya electron pair geometry-nya adalah linear, hybridnya adalah SP. So, the molecular geometry untuk setiap compound ataupun molekul di sini semuanya adalah linear. Sebab tak ada satu pun central atom yang mempunyai lone pair. Semuanya adalah basic shape sahaja. Soalan yang selalu ditanya dalam exam, describe the hybridization process of the following molecules ataupun ion. Macam before this, like sebelum ni, kita dah tengok dah 7 proses untuk kita explain hybridization dalam molekul. Banyak kan ada 7 step. So, kita akan buat 7 step tersebut untuk describe the hybridization process. Kita mulakan dengan BeH2 yang paling simple. So, Lewis structure untuk BeH2 macam biasa, BeH dengan H. Alright. Kita tak ada extra single elektron pada hidrogen, tak ada. So, elektron pair central atom, EP-nya berapa? Tengok kita punya Be central atom, ada lone pair tak? LP tambah dengan BP. Lone pair 0, BP-nya bonding pair ada 2, so EP-nya 2. So, kalau EP-nya 2, basic shape-nya adalah linear, type of hybrid-nya adalah SP hybrid. Alright, so kita lukis Lewis structure dia. So, BeH.
And then step yang kedua, make sure you state the number of electron pair, type of hybrid, electron pair geometry, molecular geometry, and also the bond angle. I tertinggal bond angle ni. Okay, make sure ada bond angle So, number of electron pair ni adalah 2. Type of hybrid ni adalah SP. Basic shape ni adalah linear. Molecular geometry pun tetap linear sebab central atom tak ada pun lompat. Bond angle ni adalah 180 degree. Okay, kita baru finish up 2 step. Okay, kita masuk pada step ketiga iaitu write process of hybridization for central and terminal atom. So, untuk central atom, selalunya kita akan hybridkan central atom sahaja. Terminal atom kita tak hybrid kecuali untuk sesetengah atom saja untuk terminal yang kita akan hybrid. So, fokusnya adalah pada central atom. Untuk BH2, central atomnya adalah Be. Ground state orbital diagram. So, ground state dia, kalau kita tengok, kalau you tak ingat dia punya orbital diagram macam mana, tak apa, tulis dahulu dia punya electronic configuration, which is 1s2, 2s2. Okay, disebabkan kita punya Be beryllium, okay, ada 4 electrons. As you can see here, kalau kita nak tulis ground state untuk kita punya beryllium, kita tak perlu ambil 1s punya orbital. Kita akan hanya ambil 2s orbital sahaja. Kenapa kita hanya ambil 2s orbital? Sebab untuk hybridization, hanya elektron dalam valence shell sahaja akan undergo overlapping untuk form hybrid orbitals. Okay, elektron pada valence shell sahaja. Jadi kalau kita tengok valence shell kat sini adalah n sama dengan 2. This is the valence shell. Okay. That's why kita akan lukis orbital diagram untuk valence shell sahaja. Therefore, ground state untuk Be equal to 2s. Okay. And then jangan lupa ada 2p kosong di situ. So, draw untuk 2s elektron kat situ. Okay, now excited state. Kita tahu sebelum ini kita dah determine dahulu apakah hybrid untuk BeH2. So, hybrid untuk this molecule adalah sp. It means sekarang ini mesti ada orbital s, mesti ada orbital p. But now as you can see here pada ground state, kita hanya ada orbital s. So, macam mana kita nak ada elektron pada p orbital? Sebab kita kena mix electrons daripada s orbital dan juga p orbital together, kita kena overlap diorang untuk membentuk hybrid. Okay, so what happened here? Pada saat excited state, okay, pada excited state, one of the electrons daripada 2s akan jump ke dalam orbital 2p. Okay, so one of the electron 2s ini, okay, as you can see here, satu elektron ini akan jump masuk kepada 2p. Jadi pada excited state nanti kita kena draw the jumping electrons lah. Okay, so you draw lah pada excited state, you akan dapat structure dia. Satu elektron tertinggal kat sini. Then that green electron, one of the electron, okay, akan masuk ke dalam kita punya 2p orbital. So, apakah hybridnya? Okay, as you can see here, kita ada 2 elektron. So, hybridnya adalah sp hybrid. Okay, so lukislah gabungan S dengan P orbital tersebut. So, S dengan P orbital. So, itu kita punya sp hybrid orbitals. Okay, make sure you label you punya hybrid orbital lah kat sini, which is S dan juga P. Alright, so sp hybrid orbital. And then the balance tu, kan kita ada balance kan kat sini, another 2p yang balance tu. Okay, another 2p yang balance tu, ini adalah unhybridized orbital. Ini unhybridized lah ya, tak terlibat dalam bonding ataupun apa-apa saja. Alright, so let's see terminal atoms. Untuk terminal atomsnya adalah, terminal atoms dekat sini adalah kita punya hydrogen.
Terminal atoms tak perlu hybrid kecuali bila ada double bond ataupun triple bond, dan terminal atoms kita kena hybrid. So untuk hidrogen tak perlu hybrid. Jadi ground state untuk orbital diagram untuk hidrogen hanyalah 1s sahaja. Okay, ada satu sahaja elektron. So what happened here? Tak apa, kita step keempat, draw the overlapping orbitals and label. So sekarang ni kita tahu untuk Be hybridnya adalah sp. So kita draw dahulu hybrid sp untuk Be. Central atom dia ada dua kelopak kan? Okay, 1, 2. So label you punya hybrid orbital sp, sp. Okay, kita buat rujukan dekat sini. Living structure ni BeH ataupun molecular geometry. Okay, so kita baru draw untuk Be. So make sure you label central atom kat situ, Be. Label dekat tengah-tengah, and then label you punya hybrid orbital which is sp. After that kita tahu sekarang ni ada dua sigma bond. Okay, so this sp orbitals of the Be akan overlap dengan s orbitals of the hydrogen atom to form sigma bond. Sebab kita tahu sigma bond overlapping end to end ataupun head to head antara orbital yang berbeza. Okay, so dia akan overlap dengan hydrogen dekat situ. So this is kita punya hydrogen, kita punya s orbital. Okay, label s kat situ. So this is hydrogen, and then the overlap sebelah sini dengan another hydrogen. Okay, to form sigma bond. Satu elektron, as you can see here, kita ada dua hydrogen kan? Okay, lupa nak label. Label lah, ini HA, ini HB. So ground state orbital diagram of hydrogen HA. Okay, and then buatlah untuk HB. Untuk HB pun sama. Okay, 1s juga. So as you can see here, what happened here adalah satu elektron, okay, daripada sp hybrid orbital tadi akan overlap dengan satu elektron daripada hydrogen HA untuk membentuk sigma bond, and then another electron, okay, akan overlap dengan orbitals of satu elektron akan overlap dengan orbital s of HB yang ada another electron untuk form another sigma bond. So kita lukislah dia punya electrons dekat dalam overlapping tu. So satu elektron datang daripada sp, mesti opposite spin Satu elektron datang daripada hydrogen. So dekat situ ada sigma bond. So let me draw first. Make sure elektron tu mesti opposite spin. Okay, and then after that you dah draw, baru you label dekat sini ada sigma bond, dekat sini pun akan ada sigma bond. So ini adalah structure of the overlapping orbitals antara sp hybrid orbitals dan juga s orbitals of hydrogen atom to form sigma bond. And then kita kena label lah. So kat sini kalau as you can see here, kita dah label everything. Kita dah label kita punya orbitals, s orbital, kita dah label sigma bond yang ada. Alright, make sure you label. Wajib label dekat sini. Lepas tu habis kita step keempat, baru kita masuk step seterusnya, iaitu kena explain kita punya hybridized orbitals. So now, kita masuk step yang kelima, which is explain formation of sigma and pi bond based on your drawing. As you can see here from our drawing, kita tak ada pi bond, kita hanya ada sigma bond sahaja. Jadi based kepada you punya drawing, make sure you explain dia dalam bentuk sentences. Hala pun nak pesan kat you, jangan lupa label bond angle 180 degree, molecular geometry-nya adalah linear. Make sure you label, okay, pada you punya drawing. So macam mana kita nak explain? Based kepada my diagram ataupun my drawing, I boleh nampak dekat situ I ada dua sigma bond. Okay, sigma bond tu terbentuk daripada apa? Sigma bond itu terbentuk daripada overlapping of sp hybridized orbital of
of Be dengan s orbital of hydrogen. So that thing I need to put it in sentences. Okay, so contohnya adalah there are two sigma bond formed from the overlapping of hybrid orbitals of Be with s orbital of hydrogen atom. Two sp hybridized orbital of Be overlap. Macam mana kalau sigma bond mesti overlap end to end. So two sp hybridized orbital of Be overlap end to end with s orbitals of hydrogen atom to form two sigma bond. Alright. The molecular geometry is linear, the bond angle 180. So macam ni lah kalau kita nak buat description ataupun explain formation of sigma and pi bond berdasarkan kita punya drawing. Okay, now we move to another example which is BEF2. So the Lewis structure of BEF2 adalah BE, F, and then F. Make sure you draw the unpaired electrons ataupun lone pair electrons pada kita punya fluorine atom. So dalam kad Lewis structure, electron pair at the central atom. So kita tengok dekat sini, EP bagi BE, lone pair tambah dengan bonding pair. Lone pair 0, bonding pair ada 2, so EP nya 2. Kalau EP nya 2, basic shape ni adalah linear, type of hybrid nya adalah SP. So Lewis structure kita dah draw kat atas, so follow saja balik. Okay, kita masuk step yang kedua. Untuk statekan number of electron pair, type of hybrid, basic shape, molecular geometry, and also the bond angle. So the number of electron pair adalah 2, type of hybridnya SP, basic shape-nya adalah linear, molecular geometry-nya juga tetap linear, bond angle-nya adalah 180 degree. Okay, so let's see the step 3. Write the process of hybridization for central atom and atom. Untuk step ketiga, kita tahu central atom kita tadi adalah beryllium. Alright, so ground state orbital diagram, kita draw balik. Kita tahu dia punya ground state adalah 2s2. So, ground state untuk beryllium ground state. Okay, equal to 2s2. And then of course ada 2p yang blank kat situ. Excited state, it means bila kita masuk excited state, one of the electrons kita akan jump kepada 2p pada excited state. Okay, kita dah determine dah awal-awal tadi bahawa hybrid bagi central atom, kita tahu hybrid bagi central atom adalah sp. Maksudnya orbital s akan mix dengan orbital p. So from there we know that we need to excite one of the electrons daripada 2s orbital kepada 2p. Alright, so Be excited state. So 2s akan tinggal hanya satu elektron, and then 2p akan accept one electron. Okay, and then the hybrid state, kita gabungkan S dengan p orbital. Okay, so Be hybrid state, dan kita dapat this one adalah sp, and then kita ada balance, sorry padam, and then kita ada balance unhybridized 2p orbital. So the hybridized orbital yang kita dapat adalah sp, this one adalah unhybridized lah, yang 2p yang kosong tu. So kita dapatlah sp nya, kita dapatlah hybrid state untuk central atom adalah sp. So for terminal atom, kita tahu dia punya terminal atomnya adalah fluorine. Fluorine ada dua jenis, so I letak kat sini lah fluorine A dengan fluorine B. Alright, so ground state, remember always kita menggunakan valence shell sahaja. Okay, valence shell electron sahaja yang akan terlibat dalam overlapping orbital. So untuk fluorine dia 2s2 2p5. So draw the ground state orbital diagram, 2s 2p 2s 2p, and then kita draw dia punya electrons.
Okay, as you can see here, kalau kita nampak dekat sini, this single electron from Fa dan Fb. So this unpaired electrons lah yang akan buat bonding dengan elektron daripada sp hybridized beryllium to form sigma bond. So this electron from one electron from Fa akan buat sigma bond dengan one electron pada Be, and then this elektron daripada Fb akan buat sigma bond dengan one of the electrons daripada sp hybridized orbital of beryllium. So kita tahu dekat situ, I told you before, terminal atom tak payah buat hybrid state. Okay, disebabkan selalunya terminal atom sigma bond saja, kecuali kalaulah kita ada double bond ataupun triple bond, so that terminal atom kita kena hybrid. And then untuk oksigen, nitrogen selalunya kita akan hybrid terminal atom even though dia single ataupun double. Alright, so untuk fluorine tak perlu hybrid, untuk hydrogen pun tak perlu hybrid. So sekarang kita lukis overlapping orbital. So Be, central atom hybridnya adalah sp. So kita tahu ada dua loop, satu loop, dua loop. And then make sure you label Be dekat tengah-tengah. Okay, and then make sure also you label the loop. So this one sp hybridized, this one pun adalah sp hybridized. Okay, so now after that kita tahu dia overlap dengan p orbital of Fa dan juga Fb. So overlapping dia mesti end to end, hujung dengan hujung. So I nak lukis hujung dengan hujung. Bila you buat bentuk ni mestilah bentuk linear Jangan cuba buat bentuk lain. You kena ikut molecular geometry punya shape. Alamak, I tak ada ruang lah. Macam mana I nak lukis ni? Tak apalah, I cubalah lukis ya. I lukis tak cantik ni. Nanti you all buat lukisan biar cantik sikit. So ini adalah 2p orbital of fluorine. Ini pun 2p orbital of fluorine. So make sure you label the terminal atom. So this one is fluorine. So this one is fluorine. And then tolong label the electron yang they all share. So ada electron yang they all share dekat situ. Therefore bahagian situ, the share pair of electron di sini ada sigma bond. Di sini akan membentuk sigma bond. Alright. So the bond angle-nya di sini adalah 180 darjah. Jadi molecular geometry-nya adalah linear. So the diagram will be like this lah ya. Make sure you label everything. Alright. Jadi kita masuk step yang terakhir, explain the formation of sigma and pi bond based on your drawing. So from your drawing, I nak beritahu pada you kat sini, I lupa nak label. Okay, sorry, I lupa nak label. This one make sure you label This one adalah Fa, this one adalah Fb. Sebab kita ada dua fluorine atom, so make sure kalau you ada 2 ataupun 3 ataupun 4 atom, make sure you label A, B, C and D. Okay, so the hybrid orbital of central atom Be is sp. Okay, itu my first explanation. So one of the sp hybrid orbital of Be overlap end to end with 2p orbital of Fa to form a sigma bond. Another sp hybrid orbital of Be overlap end to end with 2p orbital of Fb to form another sigma bond. The molecular geometry is linear. The bond angle is 180 degree. So make sure you explain, okay, based on your drawing. Alright, contoh seterusnya adalah CO2. So let's draw the Lewis structure untuk CO2. So kita ada C double bond O double bond O. So disebabkan kita ada dua jenis terminal atom yang sama, so label OA dan juga OB. Okay, jangan lupa lompat elektron pada kita punya oksigen. As you can see here, kita ada C double bond O B dengan C double bond OA. I told you before, bila mempunyai double bond, it means our terminal atom kena hybrid. So central atom yang ini memang kita akan hybrid. Terminal atom pun kita akan hybrid. Alright. So bila melibatkan oksigen, even though oksigen itu single bond ataupun double bond ataupun triple bond, oksigen kita kena hybridkan dia, even though dia adalah terminal
atom. As you can see here, kita boleh teka dekat sini. Kita buat dulu untuk central atom, which is carbon. So, untuk carbon, electron pair at central atom dia berapa? So, EP equal to LP plus BP. LP untuk carbon 0, bonding pairnya adalah 2. So, totalnya 2. Okay, I told you kan, double bond. Okay, kita hanya ambil sigma bond sahaja. Okay, so bonding pair sigmanya 2, so EP-nya 2. Electron pair geometrinya adalah linear bagi central atom. Type hybrid bagi central adalah S, sp. So di sini kita tahu dah. Hybrid bagi central atom carbon adalah sp. So let's see, kita buat dulu untuk central atom, and then kita buat untuk OA, and then kita buat untuk OB. So now electron pair. Okay, kejap I salah ni. Biar I betulkan. I tak boleh ambil ruang ni. Okay, I buat balik. So, this one untuk carbon, OA dan juga OB. Alright, number of electron pair bagi carbon adalah 2. Apakah number of electron pair bagi OA? Kalau OA, kita tengok dekat sini. EP equal to LP plus dengan BP. So, lone pair pada oksigen OA ada berapa pasang? Lone pair ada 2 pasang. Bonding pair dia untuk sigma bond, kita assume double bond sebagai single bond. So, 1. Jadi, EP-nya 3. So, untuk OA, EP-nya 3. Therefore, untuk OB pun sama. OB, EP-nya lone pair tambah dengan BP sama dengan lone pair ada 2 pasang. Okay, bonding pairnya kita kira sigma bond saja 1. So, 3. So, EP-nya pun 3. Type hybrid adalah sp untuk carbon. Kalaulah EP-nya 3, itu akan jadi sp2 untuk OA. OB pun sp2. So, kita dapatlah kat sini. Yang ini mesti sp2. Yang ni pun hybrid sp2. Basic shape untuk carbon adalah linear. Basic shape bagi OA kalau sp2 maksudnya ada 3 bond. Okay, so trigonal planar. Yang ini pun adalah trigonal planar. Okay, molecular geometry untuk carbon linear. This one trigonal planar. This one pun trigonal planar. Okay, bond angle untuk carbon 180, bond angle untuk OA nanti 120 degree, OB pun 120 degree. So, make sure kalau you ada double bond dengan triple bond for terminal atom, jangan lupa untuk hybridkan that terminal atoms. Alright. Step ketiga, kita nak tulis proses hybridization untuk central dan juga terminal atom. Untuk central atom, kita tahu untuk carbon, dia punya ground state adalah 2s2, 2p2. Jadi, kita draw dia punya ground state. 2s, 2s2. And then, kita ada 2p2. Okay, so now we see here. Okay, based kepada diagram ni. Cuba tengok diagram ni yang ada lukis Lewis structure of double bond O. Kita tahu dekat sini carbon memerlukan 2 elektron untuk menghasilkan sigma bond dengan oksigen. So this sigma bond, satu elektron dikongsi oleh carbon untuk form sigma bond dengan OA, and then another electrons, carbon akan share dengan OB untuk form sigma bond. Jadi, untuk kita punya central atom, electrons yang diperlukan untuk menghasilkan sigma bond adalah 2 biji elektron. As you can see here, dekat bawah sigma bond kita ada pi bond. Therefore, carbon juga akan share 2 biji electrons dengan OA dan juga OB untuk menghasilkan pi bond. So, kita tahu sp hybrid kita adalah base kepada lone pair dan juga bonding pair. So, 2 elektron digunakan untuk menghasilkan sigma bond, which is these 2 electron, kita punya hybrid sp lah untuk produce sigma, and then another 2 electrons akan digunakan untuk pi bonding.
Jadi kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, what happen di sini pada excited state, kita kena excite kan. Okay, one of the electrons daripada 2s orbital kepada 2p orbital. Reason kenapa? Reasonnya adalah kita memerlukan 4 unpaired electron, 4 single electron to form 2 sigma bond dan juga 2 pi bond. Faham? Therefore, kita akan excitekan elektron tersebut kepada empty 2p orbitals of carbon. Hybrid of carbon, kita tahu hybrid carbon adalah sp. Jadi untuk hasilkan sigma bond, sp maksudnya ada 2 elektron lah untuk produce sigma bond. Therefore, kita draw balik. These 2 electron sp hybrid, okay, adalah untuk sigma bond. And then another valence of electrons okay, this one adalah unhybridized 2p orbital 4 pi bond. So this balance of the electron kita akan gunakan untuk pi bond. Betul tak kalau kita tengok living structure? Kalau kita tengok balik living structure kita kena ada 2 electron untuk produce sigma. Another 2 electron adalah untuk produce pi bond. So 2 elektron yang kita guna untuk sigma itu adalah kita punya sp hybridized orbital. So this one adalah sp hybridized orbital untuk hasilkan sigma bond. And then another one adalah unhybridized 2p orbital tadi. Okay, untuk menghasilkan pi bond. The electrons pada unhybridized 2p orbital untuk hasilkan pi bond. Okay, that the hybrid state untuk carbon. And then kita tengok pula untuk terminal atom. Kalau tadi kita tahu untuk terminal atom, before this kita dah tahu dah. Untuk OA hybridnya adalah sp2. Untuk OB pun hybridnya adalah sp2. Tak apa, kita tulis dahulu ground state untuk OA. Dua S, 2P, 2S2, 2P4, 1, 2, 3, 4. Okay. Kita tengok dekat sini. Hybridnya adalah sp2. sp2 maksudnya satu elektron dia digunakan satu elektron pada oksigen ini, okay, akan di-share untuk sigma bond, and then another electrons pada oksigen, okay, akan digunakan untuk pi bonding dengan carbon atom. Jadi kita tahulah untuk menghasilkan bonding sigma, OA kena bagi satu elektron untuk sigma bond. Another one electron, single electrons adalah untuk pi bonding. Jadi adakah kita patut buat excitation state? Okay. Adakah this electron kena excite kepada another orbital? Lepas 2p kita ada apa? Kita ada 3s. Okay. Kena excite kepada 3s ke? Tak boleh tak boleh you nak excite. Sebab sekarang ni kita punya apa? Hybridnya adalah sp2. Kalau you excite ke sana nak jadi apa? sp3. Dia akan jadi lain pula. Dia punya tu jadi sp3. So dah salah. So you tak boleh nak excite this pair electron pada 2s and also this pair electron pada 2p. Okay. Kenapa kita tak perlu excite? Cuba kita tengok structure pada oksigen. Oksigen ada 2 lone pair. Jadi kita tahu dekat sini ada elektron untuk lone pair sepasang. And then this juga adalah elektron untuk lone pair sepasang. Okay. Kita tahu EP bagi OA adalah 2. Okay. Lone pair. Bonding pairnya ada berapa? Bonding pairnya 1. Okay. So 3. So EP bagi OA adalah 2 lone pair tambah dengan 1 bonding pair. Okay. So that's why kita tak boleh nak excite these 2
pair elektron. Disebabkan it correspond kepada lone pair. So, kita draw balik. Okay, kita tak payah buat apa-apa. And then, these two electron single tu, kita kena buat apa-apa tak? Kita tak perlu buat apa-apa. Okay, maintainkan saja. As you can see here, daripada kita punya EP, untuk produce kita punya sp2 hybrid ni, memerlukan dua lone pair. So, kita salin balik kita punya lone pair. Okay. Ini yang daripada S tadi tu. Dia mesti sp2 kan? So, sp2 ini baru sebiji daripada orbital P. So, we need another more orbital P untuk jadikan sp2. So, ini adalah hybrid sp2 bagi OA. So, sekarang ni what happen dengan balance ni? So, ada balance biji lagi yang ini. Okay. So, this balance adalah unhybridized 2p orbital 4 pi bond. Okay. So, this single electron yang satu ni digunakan untuk pi bond dengan carbon. Okay. And then, this unpaired electron, single electron. Okay. Pada p orbital yang satu ni, kita gunakan untuk sigma bond. Okay. Yang S dengan P, pair electrons ini refer kepada lone pair on oxygen atom. So, this is the hybrid state untuk kita punya OA. Sama juga untuk kita punya OB. Draw balik 2S. And then kita ada 2P. 2S2. 2P4. Okay. Jadi, tak perlu undergo excitation. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok daripada kita punya orbital, okay, oksigen OB pun ada dua lone pair. So, maintainkan lone pair electrons tu. Kita tak boleh nak excite dia. Ke mana-mana. Okay. So, and then balance dua single electron. Satu untuk sigma, satu untuk pi. Bonding. So, salin balik lah. Okay, ini S, another p orbital. And then another electron daripada p orbital. So, this one adalah sp2 hybridized orbital. Okay, and then the one that balance daripada 2p, ini unhybridized 2p orbital 4 pi bond. Now kita nak draw overlapping orbital, tak apa, kita akan refer balik kepada kita punya Lewis structure tadi. I nak lukis balik. And then I nak write dia punya hybrid. I tahu dekat sini, central atom adalah sp, terminal atom adalah sp2 hybrid. So now I nak draw dulu. I tahu one of the sp orbitals of carbon akan overlap dengan one of the sp2 orbital of oxygen untuk form sigma bond. And then one of the sp2 of orbital of OA akan overlap dengan one of the sp hybrid orbital of carbon atom to form sigma bond. Okay, so dekat sini sigma bond. So of course I akan nampak dia orang overlap dekat situ, end to end untuk hasilkan sigma bond. So I draw dahulu untuk carbon sp. So, this is my carbon. I label SP is one of SP. And then, I tahu OA dengan OB, shape-nya adalah SP2. Shape-nya pula. Hybrid orbitalnya adalah SP2. Correspond kepada trigonal planar punya shape, molecular geometry. So, I tahu dia akan overlap end to end untuk hasilkan sigma bond. So, I lukis untuk OB dahulu. Trigonal planar structure macam ni. Satu loop, dua loop, and then tiga loop. See, bentuk trigonal planar kan? Okay. And then I label. Ini adalah I punya OB. And then each loop adalah sp2 hybridized. sp2 then sp2. And then dekat situ I tahu akan ada electrons daripada one of sp hybridized orbital of carbon atom and another one from the sp2 hybridized orbital of OB atoms untuk form sigma bond. And then I do the same things
dekat sebelah sini untuk buat trigonal planar. Shape of OA. Okay. So, I label OA dekat situ. OA. And then dekat sini, dia orang share electrons. Okay. Overlap end to end untuk hasilkan sigma bond. And then, I make sure I label ini sp2. This one pun sp2. And then, this one pun sp2. Okay. So, I dah settle dah dekat situ. Apa yang tak isi? Okay. Now, apa yang I tak isi adalah di sini kita ada pi bond. Okay. So, kita tahu pi bond terbentuk daripada unhybridized 2p orbitals. Overlapping of unhybridized 2p orbitals sideways akan hasilkan kita punya pi bond. Jadi, unhybridized 2p orbital daripada carbon akan overlap sideways dengan unhybridized 2p orbitals of OA dan juga OB untuk hasilkan pi bond. Kita dah settle dengan sigma bond. So, now kita akan draw. Okay. Ni 2p orbital. Ada satu electrons. Ni 2p orbital untuk kita punya carbon tadi. And then kita ada untuk oksigen juga ada 2p orbitals yang unhybridized. Kejap I lukis. Tak warna apa Okay. Ni ada warna hijau lah Ini 2p. Okay. Diorang still carry out electrons kan. Jangan lupa electrons mesti opposite spin. Okay. So, OA pun sama. Dia ada unhybridized 2p orbital. I lukis tak cantik ni Nanti you all lukis lebih cantik. Okay. So, untuk yang ini. Sekejap Bagi I lukis bagi cantik balik. And then kita lukis satu lagi. Unhybridized 2p orbital of carbon. Okay, ada lagi satu kan. Kejap I tahu. Macam mana nak lukis ni bagi cantik? Dia orang tak boleh bertindih Sekejap. Aduh. Macam mana nak lukis? Okay, I lukis kat sini lah. Another 2p tu. Okay, this one adalah another 2p orbitals. Alright. Yang unhybridized pada kita punya carbon tadi. So, now kita akan draw the pi bond. Jadi, pi bond akan terbentuk antara yang warna orange dengan warna hijau ni. Okay, this is the first pi bond antara C dan juga OB. And then another pi bond antara purple dengan green kat situ. So, itu adalah pi bond antara C dengan OA. So, kat situ kita ada 2 pi bond and then kita ada 2 sigma bond. Alright. And then jangan lupa, kita tahu kan dalam hybridized orbital untuk oksigen OA dan OB ada lone pair kan? Ni dia ada lone pair ni. Jangan lupa dia punya hybridized untuk ini sp2 kan, dia punya hybridized dia adalah ini kan. sp macam ni kan. P. So sp2. Okay, untuk ni OA dan juga OB. So, ini ada 2 lone pair Jangan lupa. Sama juga happen dengan untuk OB dan juga OA. Jangan lupa label you punya lone pair. So, label kat situ ini kita punya lone pair. So, label kita punya lone pair. And then, cuba check everything kita dah label ke? Okay, 2p orbital yang unhybridized kita dah label. Semua hybrid orbital kita dah label. Okay, so apa yang tak ada lagi? Apa yang tak ada lagi dekat sini adalah kita punya bond angle. So, tak apa. Lukis, bagi kita state sahaja untuk SP. Bond angle-nya adalah 180. Untuk SP2, untuk OA dan juga OB adalah 120 degree.
Ni kita punya C lah. Okay, so yang ni molecular geometry dia linear. This one adalah trigonal planar. Therefore, inilah struktur hybridized orbital. Okay, overlapping orbitals untuk CO2. Kompleks kan? Nampak sangat kompleks. Okay, memang susah nak lukis. Especially bila membuatkan pi bond. Tapi, by times bila you buat bila you buat banyak latihan, okay, you akan boleh buat benda ni. Jadi, and then kita masuk part explanation. Macam mana kita nak explain? Bila kita nak explain based kepada kita punya drawing, so kita boleh cakap dekat sini, one of sp hybridized orbital of C atom overlap end to end with one sp2 hybridized orbital of OA to form sigma bond. Ini kita tulis balik. One of sp hybridized orbital of C atom overlap end to end with one sp2 hybridized orbital of OB to form sigma. Okay, now I tulis balik explanation dia dengan lebih kemas. Okay, so this is the explanation untuk CO2 tadi. The hybrid orbital of carbon atom is sp and the molecular geometry is linear with bond angle of 180 degree. One of the sp hybridized orbital of carbon atom overlap end to end with one sp2 hybridized orbital of OA atom to form sigma bond. One of the sp hybridized orbital of carbon atom overlap end to end with one sp2 hybridized orbital of OB atom to form sigma bond. And then one of the unhybridized 2p orbital of carbon atom overlap sideways with 2p unhybridized orbital of OA atom to form pi bond. And then one of the unhybridized 2p orbital of carbon atom overlap sideways with 2p unhybridized orbital of OB atom to form another pi bond. There are no lone pairs on the hybridized orbital of carbon. The hybrid orbital of OA and OB is sp2 and the molecular geometry is trigonal planar with both angle of 120 degrees. Two of the hybridized orbital of OA is used to accommodate lone pair, and then another two of hybridized orbital of OB is used to accommodate lone pair. So basically, I dah jelaskan in sentences apa yang happen with my drawings. Okay, apa saja yang ada dalam drawing I dah explainkan dah in words by words. So in exam, we are supposed to write like this. So this one, I draw back the overlapping orbitals of CO2. Gambar yang sebelum tadi yang I draw tu tak berapa kemas. Okay, this one pun actually tak berapa kemas. I nak remind you all, make sure, okay, setiap kelopak tersebut adalah sama size. As you can see here, some of my kelopak tak sama size ni. It is very important. Setiap kelopak yang you lukis mesti kena sama size. Setiap hybrid orbital mesti sama size. Okay, kalau yang itu jarak besar dia 5 cm, another kelopak pun besar dia kena 5 cm. Macam tu. Okay, gunalah you punya pembaris untuk melukis dengan cantiknya you punya overlapping orbitals. As you can see here, pada OA, okay, dia punya pi bond formation. Okay, nampak tak I buat pi bond formation kan? Okay, antara 2p orbitals of OA dengan 2p orbitals of carbon atom. I lukis line atas dan bawah. Tapi label pi bond hanya pada electrons yang overlap tu. Okay, jangan label dua-dua Okay, jangan label ni I tunjuk pada ni lah, nanti you tak faham. Okay, nampak tak ni line ni. Okay, this line. And then this line. Okay, yang ini I tunjukkan kita punya formation of pi bond kan. So, hanya label satu saja kat sini. Yang kat bawah ni,
tak perlu label lagi pi bond. Kita label pi bond pada electrons, pada 2p orbitals yang overlap tu. Okay, label sekali saja pi bond. And sama juga untuk 2p orbitals of carbon yang overlap dengan OB orbitals unhybridized 2p of OB ni. The same thing happen, make sure you label pi bond. Okay, and then I nak pesan satu lagi, kalau kita tengok pi bond terbentuk apabila p orbital overlap sideways. So that's why as you can see here, kalau you lukis macam ni, okay, yang ni untuk carbon kan, contoh 2p dia you lukis straight, and then untuk yang OB punya overlapping pun kena straight. Nampak dia punya orbitals. And then katakanlah yang ni I lukis untuk OA, I buat 2p orbitals dia yang unhybridized tu sengit. And then of course untuk carbon pun 2p orbitals dia yang untuk form pi bond tu, okay, I kena buat sengit juga. Sebab dia overlap sideways, dia mesti kena selari, parallel to each other. Tak boleh lah satu tu you buat sengit, satu lagi tegak. Tak boleh Dia mesti, the 2p orbitals yang overlap tu mesti dia kena parallel, dia kena selari antara satu sama lain. Okay, so jangan salah bila you buat drawing. Okay semua, now untuk review structure bagi HCN, kita akan dry. So kita ada H, kita ada C, and then kita ada triple bond N, and then kita ada lone pair pada nitrogen. So electron pair ada central atom. So kita tengok electron pair pada central atom. Apakah EP bagi carbon? So EP equal to lone pair plus dengan bonding pair. As we can see here, kalau kita melibatkan triple bond, untuk triple bond kita ada satu sigma bond dan juga dua pi bond. So kita akan calculate the sigma bond untuk carbon. So bonding pair bagi carbon ada satu, lone pair bagi carbon bonding pair bagi carbon ada 2, lone pair bagi carbon ada 0. So EP-nya adalah 2. So EP-nya adalah 2, jadi dia punya basic shape-nya untuk carbon nanti adalah linear. Hybrid-nya akan jadi sp hybrid. Alright. So kita tengok pula disebabkan oleh kita ada multiple bond pada nitrogen, therefore nitrogen kita juga akan kena hybrid nanti. Tak apa, kita buat dulu untuk carbon. And then kita buat untuk nitrogen. Number of electron pair untuk carbon 2. Number of electron pair EP bagi nitrogen kita calculate. So EP equal to lone pair plus dengan bonding pair. Lone pair bagi nitrogen ada 1. Bonding pairnya sigma bond ada 1. So EP-nya adalah 2 juga. So type of hybrid yang ini sp carbon, yang ini pun sp. Basic shape-nya ini adalah linear. Ini pun adalah linear. Molecular geometry bagi yang ini linear, untuk carbon linear. And then molecular geometry bagi kita punya nitrogen juga linear. Okay, bond angle 180, yang ini pun bond angle 180 degree. Okay, so let's see the process of hybridization bagi carbon, nitrogen dan juga hydrogen. So untuk carbon kita tahu, kalau kita ada pesan daripada you before this, untuk melakukan proses hybridization kita kena guna hanyalah valence shell electron saja. So valence shell electron bagi carbon adalah 2s2, 2p2. Okay, sebab carbon ada 4 valence electron. So therefore kita lukis dia punya ground state orbital diagram. So this one ada 2s. And then this one adalah 2p. And then kita isi the electrons 2s2. And then kita ada 2p2. Okay, so kalau kita tengok pada kita punya diagram tadi, H, C, triple bond N. So tak ada langsung lone pair pada kita punya carbon. Okay, therefore daripada situ kita dah tahu dah, daripada 2s tu, one of the electron kita kena excite ke dalam 2p orbital. Sebab kita tahu dekat sini untuk carbon, okay, satu elektron akan digunakan untuk sigma bond, 2 biji elektron, okay, akan digunakan untuk pi bond. Disebabkan kita ada 2 pi bond di sini,
and then another electron akan digunakan untuk sigma. Okay, kalau kita nampak, kita ada dua sigma bond kat sini. Satu sigma bond antara C dengan H, satu lagi sigma bond antara C dengan N. Jadi satu elektron digunakan untuk sigma bond antara C dengan H, another elektron digunakan untuk sigma bond antara C dengan N, and then another elektron digunakan untuk pi bonding dengan N, and then another elektron juga digunakan untuk pi bond dengan nitrogen. Jadi kita kena ada 4 unpaired electrons di situ untuk formation of sigma bond dan juga pi bond. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, kita tak ada lagi 4 single electrons. Okay, kita tengok 2s punya elektron pada orbital 2s tu, the electron still pair. So kita kena excite kan the electrons. So kita kena excitekan these electrons kepada p orbital kita, okay, supaya kita dapat semuanya single electron. Kita tahu kan karbon memerlukan 4 unpaired electrons untuk form sigma bond dan juga pi bond. Okay, kalau kita tengok juga karbon tak ada lone pair, that's why pada orbital diagram dia tak boleh ada pair electrons. Alright, so tak apa, kita excitekan dulu satu elektron tu ke sana, ke p orbital. So 2s, 2p, and then we draw back 4 single kat sini, single, then draw the electron yang kita excite tadi. Okay, so kita dapat dah bentuk macam tu, semuanya single electron for bonding. So untuk hybrid dia, kita tahu untuk carbon tadi kita dah buat hybridnya adalah s dengan p. Maksudnya satu elektron daripada s orbital, another electron akan datang daripada p orbital. Okay, ini adalah untuk sigma bond. As you can see here, satu elektron untuk buat sigma bond dengan hydrogen, another one electron untuk buat sigma bond dengan nitrogen. Jadi kita punya hybridized orbital electrons, okay, adalah berdasarkan kita punya sigma bond. So kita lukis balik 2. Okay, so elektron di sini kita punya hybrid orbital sp, hybrid orbital. For sigma bond, okay, sigma bonding. And then the balance of the two electrons, ini adalah unhybridized p orbital for pi bond. Alright, so you dapat dekat situ dah, kita tahu carbon kita sp hybridized, yang mana yang itu kita akan buat untuk sigma bond, and then the unhybridized p orbital pula adalah untuk pi bond. So untuk nitrogen pula, kalau kita tengok nitrogen punya electronic configuration untuk valence shell electrons punya orbital 2s2, 2p3. Okay, so kita draw dia punya orbital diagram, 2s, 2p, 1, 2, 3. Okay, so kita tengok balik structure nitrogen tadi. Kalau kita tengok, okay, pada kita punya nitrogen, kejap I padam balik. Okay, I lukis balik bagi you all nampak clear. H, C, triple bond N. Okay, kalau kita tengok dekat sini tengok sigma bond untuk nitrogen berapa. Nitrogen ada sigma bond dengan carbon. It means satu single electron akan digunakan untuk sigma bond dengan carbon, and then satu single electron akan digunakan untuk pi bond dengan carbon, satu single electron akan digunakan untuk pi bond dengan carbon. So sekarang satu single electron untuk sigma, and then another single electron untuk pi bond, another single electron for pi bond, and then dia ada lone pair, and then dia ada lone pair sepasang. Okay, ini kita punya lone pair. So kita tengok kita punya ground state orbital diagram, kita dah tahu dah dekat sini 2s ini, okay, yang ada pair ni, ini adalah untuk lone pair.
Alright. And then kita tengok lagi. Okay, ada 1 ampere single kat sini kan. Okay, yang ni mesti untuk sigma. Yang ni cukup untuk pi. Ni cukup untuk pi bond. Jadi kita kena excite tak ada elektron pada 2s tu. So elektron pada 2s kita tak perlu excite Kalau nak kena excite, you nak excite ke mana? Tak ada excitation dekat situ Sebab apa? Kita dah tahu dah. And dia punya hybridnya tadi adalah sp. Kalau you nak excite pun you kena masuk kepada d orbital. Tak ada tak ada 2d orbital dekat situ ya. Okay. So that elektron tak payah nak excite, maintainkan saja, kita salin saja semula balik. So 2s, yang ini untuk lone pair. And then 2p, 1 untuk sigma bond, 2 untuk pi bond. And then hybridnya tadi kita dah tahu untuk nitrogen, hybridnya adalah sp. So hybrid kita tahu kan, hybrid kita ambil sigma, elektron untuk sigma dan juga lone pair. Okay, EP kita kan melibatkan lone pair dengan bonding pair. So S dengan 1 orbital p. Okay, so inilah kita punya hybrid untuk nitrogen sp. Okay, and then the balance lagi 2 itu. Kejap, I padam balik bagi cantik sikit tulisan. Kenapa bodoh sangat ni? So, the balance electron daripada 2p. Okay. Ini adalah unhybridized p orbital for pi bond. So, betul lah kita kena ada 2 single electron untuk pi bond. Alright. And then yang pada kita punya sp hybrid tu 1 single electron pada untuk sigma. And then kita ada sepasang lone pair lah. Alright. So itu adalah untuk nitrogen. Untuk hydrogen pula, kita tahu dia punya ground state adalah 1s1. So 1s1. Okay, hydrogen kita tak perlu hybrid Hydrogen memang tak ada hybridization. Okay, now kita akan draw balik kita punya HCN punya overlapping orbitals. Let me draw semula. HC triple bond N ada lone pair. So yang ni I tahu dia semua adalah sp hybrid. Nitrogen juga sp hybrid. Okay, so kita draw untuk carbon dahulu, central atom. Okay, make sure you draw kelopak ni properly And then label carbon dekat tengah-tengah. And then label you punya hybrid orbital sp. And then this thing overlap dengan hybrid orbital of nitrogen untuk form sigma bond, and also overlap dengan s orbital of a hydrogen atom untuk form sigma bond. Okay, so one of the sp hybrid untuk carbon tadi akan overlap dengan s orbital of hydrogen. So this is our hydrogen untuk form sigma bond dekat sini. So kita draw the electrons overlap, and then one of the sp hybrid orbitals of carbon akan overlap dengan hybrid orbital of nitrogen atom to form sigma bond. Okay, so this one kita ada sigma bond dekat situ. So make sure you label nitrogen dekat situ, and then label inside you punya sp hybrid. As you can see here, one of the S hybrid orbital of nitrogen ni kita gunakan untuk sigma bond kan. So another one adalah untuk kita punya lone pair of nitrogen. Alright. So now after that barulah kita akan draw untuk pi bonding. Okay. So antara yang ini kita ada pi bond di sini, pi bond di sini. So ada 2 p unhybridized p orbital bagi nitrogen. So macam mana kita nak lukis? So I lukis dulu. Okay, unhybridized p orbital untuk nitrogen. So this one adalah 2p. Okay, I draw yang ini. And then I draw unhybridized 2p orbital untuk carbon. Make sure dia kita overlapping. Elektron dia mesti different. Elektron dia mesti opposite side ya. So kita padamkan. So make the electron to opposite side. Lupa, I salah tadi. Okay, and then baru kita linkkan dia orang pun together. Okay, so here is one of the pi bond. Remember kita ada 2 pi bond dekat situ. That's why kita kena lukis lagi another unhybridized p orbital. Untuk nitrogen, I beritahu kan 2p orbital ni kena parallel. Okay,
Alukir tak cantik sangat ni. Nanti alukir bagi cantik lah. So 2p elektron dekat sini. And then another unhybridized 2p orbital untuk carbon. Dan kita linkkan diorang together. So now you dapat another pi bond. Alright. And then kita check balik kita punya diagram. Adakah diagram kita dah label dah semua? Okay. Untuk carbon kita dah label dah all the loops. Okay. P orbital dah label. Nitrogen pun kita dah label. Untuk hydrogen pun kita dah label. So kita punya diagram dah lengkap dah. So this is the overlapping orbitals diagram untuk HCN. For this explanation, so I nak you buat explanation ni sendiri. Refer back explanation sebelum ini yang ada buat pada CO2. So based on the explanation, you kena create explanation untuk HCN. Macam mana I dah tunjuk contoh sebelum ni.